ओ नमो नमः। गीताभ्यासे 2-70 आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, अ स्टडी बाय एस.एल. अभ्यंकर, मुंबई, रविवासरे, October 11, 2020. It would be good to begin every session of Gita Abhyasa with recitation of Gita Dhyanam and the Namana Vakyam. Om Parthaaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Grathitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitam Vrutavarshinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। ओम श्री परमात्मने नमः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। पदच्छेदः। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे सः शान्तिम् आपनोति न कामकामी। वाक्यांशोऽभ्यासः। I have the columns here for अनुक्रमाङ्कः, अव्ययाः, अन्ये सुबन्ताः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, क्रियापदीयाः. The first clause, यद्वत् आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः यं प्रविशन्ति सः शान्तिम् आपनोति न कामकामी शान्तिम् आपनोति. I have taken shantim and apnoti repeating in the clause 2a, which makes the meaning more appropriate and complete. अन्वयार्थाः पदाभ्यासाश्च. यद्वत् आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं प्रविशन्ति. यद्वत्, यत् प्लस वत्. यत् इति सर्वनाम, वत् इति तद्धितप्रत्ययेन विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं, जस्ट एज. आपः, अप, नित्यं बहुवचनम् एव. वाटर्स, वाटर स्ट्रीम्स, स्त्रीलिंगं प्रथमा बहुवचनम्. आपूर्यमाणम्, आ प्लस प्रू, यक, शानच विशेषणम्. यक मीन्स पैसिव वॉइस. आपूर्यमाण, अत्र पुल्लिंगं द्वितीया एकवचनम्. बीइंग फिल्ड इन. अचलप्रतिष्ठम्, अचलप्रतिष्ठ इति प्रातिपदिकम्. अत्र पुल्लिंगं द्वितीया एकवचनम्. न चलः इति अचलः, न तत्पुरुषः, अनमूविंग. अचलः इति प्रतितिष्ठति यः सः अचलप्रतिष्ठः. उपपद बहुव्रीहि. प्रतिष्ठ इति उपपदं प्रतितिष्ठति इत्यस्य तिङन्तस्य. समुद्रं, समुद्र, सी, ओशन, पुल्लिंगं द्वितीया एकवचनम्. प्रविशन्ति, प्र प्लस विश, टू एंटर, टू प्रेजेंट oneself at. लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम्. तद्वत् यं सर्वे कामाः प्रविशन्ति. तद्वत्, तत् प्लस वत्. तत् इति सर्वनाम, वत् इति तद्धितप्रत्ययेन तद्वत् विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनम्. लाइकवाइज. यं, यत् सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगं द्वितीया एकवचनम्. अनटू हूम. सर्वे, सर्व, ऑल, सर्व. अत्र पुल्लिंगं सर्व इति सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनम्. कामाः, काम, डिजायर, पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनम्. कामः, पुल्लिंगं, काम्यते असौ कर्मणि घञ्. काम्यः, इच्छा इति हेमचंद्रः. प्रविशन्ति, प्र प्लस विश, टू एंटर, टू प्रेजेंट oneself at.
लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् एज अबव। सः शान्तिम् आप्नोति, सः तत् सर्वनाम पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम ही। शांतिम शांति पीस स्त्रीलिंगम द्वितीया एकवचनम आप्नोति आप टू अटेन लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम। कामकामी शांतिम न आप्नोति, कामकामी कामकामिन इंडल्जेंट इन डिजायर्स विशेषणम पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम। कामः अस्य अस्ति इति कामिन। सीन शब्दकल्पद्रुमः कामी इंटू ब्रैकेट न कामिन पुल्लिंगम अतिशयेन कामयते कम निच निनिः चक्रवाकः पारावतः कामुकः इति मेदिनी। शांकर भाष्यम एल्यूसिडेशन बाय शंकराचार्य। आपूर्यमाणम अद्भिः अचल प्रतिष्ठम अचलतया प्रतिष्ठा अवस्थिति यस्य तम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम। आपः सर्वतोगताः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् यस्मादेवं तस्मात्। कामाः विषयसन्निधावपि सर्वतः इच्छाविशेषाः यं पुरुषं स्वात्मस्थं अविक्रियम् एव सन्तं समुद्रम् इव आपः अविकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मन्येव प्रलीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति। सः शान्तिं मोक्षम् आप्नोति न इतरः। कामकामी काम्यन्त इति कामाः विषयाः तान् कामयितुं शीलं यस्य सः कामकामी नैव प्राप्नोति इत्यर्थः। अन्वयार्थः यद्वत् just as आपूर्यमाणम being filled in yet अचल प्रतिष्ठम staying unaffected समुद्रम ocean आपः waters प्रविशन्ति enter तद्वत् likewise यम अचल प्रतिष्ठम staying unaffected पुरुषम unto whom सर्वे all कामाः desires desirables प्रविशन्ति enter present themselves सहा ही शांतिम पीस आप्नोति अटेन्स। कामकामी वन प्रोन टू डिस्ट्रैक्शन बाय डिजायर्स शांतिम पीस न आप्नोति डज नॉट अटेन। छंदो विश्लेषण आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम एकादश अक्षराणि द्वे द्वे एका द्वे एका 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 द्वे एका द्वे द्वे इति मात्राः। ततः त भ ज ग ग गणाः। समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् एकादश अक्षराणि एका द्वे एका द्वे द्वे एका एका द्वे एका द्वे द्वे इति मात्राः। ज त ज ग ग गणाः। तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे एकादश अक्षराणि द्वे 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 एका एका द्वे एका द्वे द्वे मात्राः। म त ज ग ग गणाः। स शांतिम आप्नोति न कामकामी एकादश अक्षराणि एका द्वे एका द्वे द्वे एका एका द्वे एका द्वे द्वे मात्राः। ज त ज ग ग गणाः। यतः सर्वेषु पादेषु गणाः भिन्नाः अतः उपजाति छंद्रोत्र। स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी। It just came to mind that let me have a look at Shankara Bhashyam, elucidation by Shankaracharya, Adi Shankaracharya. Reading Shankara Bhashyam becomes smooth if words in original text are distinctly identified. I have done that by using bold red color for the words in the original text. In Shankara Bhashyam, the elucidation proceeds word by word or phrase by phrase. So padachhedaah are taken care of, but syntactical paraphrasing, anvayaha, is not done. However, as elucidation of words or phrases, new or additional words and or phrases do get added by way of elucidation. For example, right after the first word apuryamanam, there is adbhihi added. Adbhihi, by waters. By that, Shankara Bhashyam itself becomes an additional Sanskrit to be studied. Many a time, Shankara Bhashyam
turns out to be a Sanskrit to Sanskrit dictionary. For example, achala pratishtham, achalataya pratishtha avasthitihi yasya tam achala pratishtham. Here the word pratishtha is explained as avasthitihi. But a bhashyam is basically a commentary, rather an elucidation. For example, the word kamaha is elucidated as vishesannidhavapi sarvata ichha vishesha. The word yam is elucidated as purusham, swatmastham avikriyameva. Note, swatmastham avikriyameva santam is the explanation, elucidation of yam. In the words avikriyam and avikurvantaha, the components vikriyam and vikurvantaha are derived and formatted from dhatuhu vi plus kru, meaning to cause mutation vikaraha. They demonstrate inbuilt capability of Sanskrit as a language to facilitate formatting new words. Note, in vikriyam, kri is hrasva, means mutable. Vikriyam with kri dirgha would be from dhatuhu vi plus kri, then would mean syllable. Better be careful both in pronunciation and writing. The phrase pravishanti sarve is elucidated as atmanyeva praliyante na svatmavasham kurvanti. The word shantim is elucidated as moksham. To my mind, in the further context of kamakami shantim na apnoti, elucidation of shanti as moksham, mokshaha, is somewhat far-fetched. What one first desires is shanti, even if that may not lead to moksha. Apart from the above study of the shloka, as elucidated in Shankar Bhashyam, I think the metaphor samudramapa pravishantyadvat merits a study of how good a metaphor it is. That is, studying the correspondence between upamana sarvasvam and upameya sarvasvam. Upamana sarvasvam yadvat, upameya sarvasvam tadvat. Adbhihi apuryamanam, kamaihi apuryamanam, achala pratishtham, saha shantim apnoti. Samudram, yam atmastham avikriyam purusham. Sarvatogataha apaha, sarve kamaha pravishanti. A metaphor with 7-point correspondence is certainly a comprehensively good metaphor. Note, elucidations in Shankar Bhashyam do facilitate understanding the one-to-one correspondence between all the points in Upamana Sarvasvam and Upameya Sarvasvam. For example, at 4, Samudraha corresponds very well with Swatmasthaha Avikriyaha Purusha. The phrase Sarvatogataha Apaha makes a good correspondence with Sarve Kamaha. It was a good idea then to think of studying Shankar Bhashyam also. That Kamakami, one prone to distraction by desires, Shantim, peace, na apnoti, does not attain, is a very practical statement which is almost daily experienced and validated by everyone, by all of us. Even an adamant child throwing tantrums until his desires are fulfilled validates the statement. Kamakami shantim na apnoti. So, Kamakami shantim na apnoti appears to be a good negative statement reinforcing the affirmative saha shantim apnoti only if one would not allow one's mind to be disturbed and distracted by desires. There are many such statements in Gita which sound good to read, study and understand, but very, very difficult to practice, to bring it into one's character, conduct. It is of course very challenging to practice. Do not allow the mind to be distracted by desires. Nevertheless, such statements do set directions for us to improve ourselves. Shubhamastu.